हरे कृष्ण तो सभी भक्तों का चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतितपावन श्रील गुरु महाराज की जय। तो बहुत धन्यवाद समस्त को। आज्ञा 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 आज्ञा। तो समस्त को आमर ये सकाळे सकाळे साधु संघ प्रोग्राम रे ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो भगवान को कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो ये प्रार्थना करछि भगवान पाखरे। तो आज जो श्लोक पढ़िले मत लगुच आपण मुथारे अपने एकान जदि शुणिले से एकान बाहरी जाइथिबो कौन कहया चाहते भगवान। तो मु भी बहुत काली पढ़िली या बहुत चिंतन करुली। एक्चुअली भगवान हमको बहुत सारा ऑप्शन दौरान, उद्देश्य से ही मन इंद्रिय संयम पूरा गीतार आपण देखिए। कहीं नहीं मन इंद्रिय संयम ना बोली तो आम ये फसीचे ना, उपाय दौरान एर कर तो सेरक कर, सेरक कर तो सेरक कर। तो दिस एक्चुअली भगवान को कथा भी बुझा मुह्यंती यत् सूरय, देवता माने भी मोहिरे पड़ जाती, आमे कौन बुझिया। एक्चुअली भगवान को समस्त गोटे बहुत सुंदर कथार शुणुली, भगवान कृष्ण हेले गोटे तेढ़ा। हाँ तांकर छिड़ा भी तेढ़ा देखते ना, भगवान कि छिड़ा होती त्रिभंगी रूप से छिड़ा हवा तेढ़ा, तांकर चाहाणी भी तेढ़ा। हाँ तांकर कथा भी तेढ़ा, तांकर कृपा भी तेढ़ा। से जोटी रुहती जो बकुल की गली भी तेढ़ा, सी जमुना नदी रे स्नान कर नदीटा भी तेढ़ा, तांकर भक्त माने भी तेढ़ा, तांकर सबकिछि तेढ़ा। कहीं तेढ़ा आम जब बुझा भगवान घूमी फिर कहीं कहते बहुत सुंदर। गोटे उदाहरण दौले आपण मैंने जानते जी गाँव में आम सब जन्म होइलु, एबे सिना पानी सब सुविधा हो गलानी, घर को भीतर पानी आसूँ पाइपलाइन माध्यम, आगुरी आम कूअरू पानी उठाऊले है ना। तो कूअरू केमती बाल्टी दौड़ी बंधा होता, बाल्टी को छड़ा होता, तो फिर पानी हाथ गोटे बाल्टी दौड़ी को घसी घसिके टाणी टाणिकी आम पानी बाहर करूँ। तो बेले बेले कौन घसी 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 दौड़ी छिड़ी जाए है ना, तो बाल्टी पानी रे पड़ जाए। तो से बाल्टी को उठे खुलवा केरक बाहर करवा केरक, तो जदि आम सीधा कंटा पकेबा ताने सीए बाहरिया मुस्किल, बाल्टी बाहरी पारिबनी। तो कौन करिया तेढ़ा कंठा बड़ बड़ मोटा मोटा कंठा को तेढ़ा कराई थाए, देकी बहुत सारा तेढ़ा कंठा को पानी रे पका जाए, अंडाला जाए एमती करके फिर बाल्टी फसी जाए, तार जो हैंडल फसी जाए फिर उठे आनी। तो से भाई आम देखा आम हृदय रे अनेक जन्मर जो कहते ना हृदय रूपी कुएर बाल्टी खसी पड़ी आमर कि बाल्टी आसक्ति रूपक। तो से देखते पाप जे करुचे वो तो भगवान का राम कहते, राम नाम सीधा है ना, राम राम के समय कहला लगुच राम, किंतु कृष्ण टिके तेढ़ा करते पड़ुची जीवटा को। तो राम राम करवा ये पाप तो मुस्किल माने नष्ट हो, पाप रु आम मुक्त हो, किंतु पाप कर जो बासना छुपिकी रही जेटा को कहते आसक्ति, आमे पाप करुचु कहीं से विषय प्रति आसक्ति रही। तो जदि आसक्तिटा मिटिगला ताने पाप ही करवा ही नहीं। तो से आसक्तिटा को मिटाइवाई साहाय्य किए करती स्वयं भगवान कृष्ण। तो से भागवत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 17 नंबर श्लोक कहते, शृणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ हि अभद्राणी विधुनति श्रुतसताम। हाँ तो भगवान को कथा, ये जो गीता भी भगवान को कृष्ण कथा आ प्लस भागवत भी कृष्ण कथा। तो जो आम शुणा बार बार तो से आसक्ति ही जीव, जते आम आसक्ति मुक्त न हो पाप करवाई। जमी जड़े माने आम बुढ़ी माउसी लेखा हे बहुत बुढ़ी हो गले, कई 10-12 वर्ष बंची थे एवं मरीगले। तो मुझे कहती माउसी छाड़देल एथर ये माछ मांस कहीं खाऊ जानू ना, नरकर पड़ू माने बिलेई जन्म हबू जाकि बग जन्म हो, तू कहना तो मुझे नरकर पछे पड़े, मुझे बिलेई बग जन्म माछ बिना भात खाई पारिमी नहीं। आगे कौन से जो आसक्ति से माने माछ प्रति खाइबार किए भी नशा करुँच, से नशा प्रति आसक्ति ना छाड़ी होनी। तो से गुड़ा ही सेटा रहा द्वारा सीना फिर मन हो पाप
ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କପିଲ ଦେବହୂତି ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗମ ଅଜରମ ପାଶମ ଆତ୍ମାନମ କବୈ ବିଦୁ ସଏବ ସାଧୁ ସୁକୃତି ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରମ ପାବୃତମ। ଅଜରମ ପାଶମ ଅକାଟ ଆସକ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପଣ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଏଥର। ମୁଁ ତ ଦାରୁ ନ ପିଇଲେ ମରିଯିବି, ମୁଁ ତ ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ମରିଯିବି। ତ ମାନେ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଏତେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଇଛେ ଯେ ତ ଆମେ ନହେଲେ ହବନି। ତା ପିଇବା ପରେ, ଦାରୁ ପିଇବା ପରେ ପାପ ହେଉଛି, ମାଛ ଖାଇବା ପରେ ପାପ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଯେଉଁ ଭାବନା ତାରି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି, ସେଇ ଆସକ୍ତି ବଶରେ ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ପାପ କରୁଛେ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ଯିବ? ତ ସେଇ ଆସକ୍ତିଟା ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କପିଲ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆସକ୍ତିକୁ ସେଇ କାଟି ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିବେ, ସାଧୁ ସୁକୃତେ। ଯଦି ସେ ସୁକୃତବାନ ହେଇଥିବ, ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ସାଧୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ସାଧୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଧରିକି, ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପକୁ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୀତା ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ କଥା ହେଲା ତଲୱାର। ତ ସେ ଆସକ୍ତିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ବାସ୍ ଆମେ ବି ତ ସେଇଥିରେ ଥିଲେ ନା। ଆମ ପ୍ରଭୁ ତ ସିଗାରେଟ୍ ନହେଲେ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର, ମୋର ତ ପିଆଜ ନ ଖଲେ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି। ତ ସବୁ କେମିତି ଗଲା? ସାଧୁ। ତ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଫିର ସାଧୁମାନେ କ'ଣ ନିଜ ମନ ଗଢ଼ର କିଛି କଥା କହନ୍ତି ତ ସିଏ ବାସ୍ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ କଥା ରୂପୀ ତଲୱାର ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପେ କି ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି। ବାସ୍ ଫିର ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାରମ ପାବୃତମ, ସେ ଆସକ୍ତିକୁ ସେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ତ ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିବା ତ ଆମର ଏଇ ଆସକ୍ତି କଟିବ। କାରଣ ବାର ଆପଣ ଭଗବତୀ ଗୀତା ପୁରୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ। ଏବାଟେ କରିପାରୁନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ତ ସେବାଟେ କର, ସେବାଟେ କରିପାରୁନ ସେବାଟେ କର। ତ ଆଜି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଗସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପାତଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 10 ପ୍ରକାର ବାୟୁ କଥା କହିଲେ, ଦୁଇଟା ଆତ୍ମା କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ପରଗାତ୍ମା, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା। ପରଗାତ୍ମା ମାନେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଆପଣ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କେମିତି ଯିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ପ୍ରକାର ବାୟୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ତ ଇଏ ଭଗବାନ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଟା କରିବନି ତ ଏଟା କର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବେ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲନି? ତ ଭଗବାନ ସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଜୁନ କେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ସେଇ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଟା ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ ଆମେ ସେଇଟାই କରିବା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଭକ୍ତି ସରଳ। ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ କୁହାଯିବ ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ତୁ ଧ୍ୟାନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଆଉ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ? କାହିଁକିନା ଆମ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇ କୁହ ତୁ ଯା ବାଡ଼ିର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଇ ଆ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆ, 5 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ନେଇକି ଆଇବୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କ'ଣ? ଧଳା, ନୀଳ, ଲାଲ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ହଳଦିଆ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର 5 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, 5 ରସରେ, ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ରଙ୍ଗମାନେ ଭଗବାନ 5 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦର୍ଶାଏ। ତ ଆମେ ତାକୁ ସେଇନା କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ମାଳା ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା। ତ ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ଫୁଲର ସମାହାରରେ 5 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଫୁଲ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଳା ବନାଯାଏ ଭଗବାନ ବହୁତ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗଳାରେ ହାର କରିକି ରଖିଥାଏ। ଯେମିତି ଧଳା ଫୁଲଟା ଶାନ୍ତ ରସକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଯେମିତି ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଦାସ୍ୟ ରସକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ଲାଲ ଫୁଲକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ବୁଝାଏ, ଲାଲ ଫୁଲଟା। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ? ସଖ୍ୟ, ବ୍ଲୁ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହଳଦିଆ। ତ ଇଏ ରୁଣ୍ଡାଅ, ବାଡ଼ି ଯାଅ ରୁଣ୍ଡାଅ, ସେ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଆସ, ସୁନ୍ଦର ହାର ବନାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଅ। ବାସ୍ ଇଏ ତ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ନା କିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କର, ଭାଇ ଆମ ଦେଖି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଲୋକ ଗାଳି ବି କରିବେ, କେଇଠି ବସି ଆସିଲ, ଦୌଡ଼ିବା ବରଂ, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇଁ ଯାଉଛେ? ଭଗବାନ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବା, ସୁନ୍ଦର ବସିକି ବନେଇବା। ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହାର ବନାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିରେ, ଭଗବାନ ଲାଷ୍ଟ ଭକ୍ତି କହିବେ ନା, ଭକ୍ତ୍ୟା ମାମ୍ ଅଭିଜାନାତି। ତ ଭଗବାନ ଯେଟା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ସେଇଟା କରିବା ନା। ଇଏ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଯିବା,
आमको बुझा पड़ू न पड़ू खाली पढ़ी जातु किंतु आम देखा भगवान भाव कम उद्देश्य इंद्रिय संयम तो आम गोटे जगार बसिक प्राणायाम करके इंद्रिय संयम बड़ कठिन किंतु जाओ तुम भगवान को इंद्रियों को भगवान का सेवार लगाओ आम जीवा ना घर गोड़ काढ़ी जीवा आ बाड़ी ता बाड़ी बोला भाई निजर बाड़ी दीदी नाई किए भी गाड़ी कलानी तो से फुल कुरुंडे आनिबा घरे बसिबा ताकू हार बनैबा तो कौन रोचे क्या उद्देश्य कौन है से कृष्ण भगवान को पाई तो मन भगवान कौन करेंगे मो पाई करुछु ना तो इंद्रियों को शांत करदेवे कला वाला सही आम खाली प्रयास करवा दरकार किंतु जब निज प्रयास रहा मु प्राणायाम करी ए 10 प्रकार वायु को कंट्रोल करी छाड़मी कर आम देखिए बाबा हेनी अर्जुन मन करदेला प्रभु मु वायु को बस में करदेमी किंतु ये मन को बस में कर देखिए संभव से भक्ति लगे कि सहज किए भी करें गोटे छोट पिला भी कर आराम से बाड़ी फुल तोलिक आनीपर देपार किए भी भगवान ये जो भक्ति से मैंने बहुत सरल सहज किए भी करें किंतु आम ये दुर्भाग्य कठिन कम को करवा एवं भी लोग योगा सेंटर खोलुँच योगा कर ये योगार उद्देश्य कौन ये पतंजलि जोटा आज श्लोक आम पढ़ुचे बस शरीर सुस्थ हाँ शरीर निश्चय सुस्थ किसी डाउट ना कहीं आम वायु को कंट्रोल करें कि कौन आम वायु जो कंट्रोल होगा आम शरीर भी सुस्थ हो आम करें कथा ये भी जरूरी शरीर पर कि आर उद्देश्य कौन कृष्ण प्रसन्नता नहीं आर उद्देश्य सुस्थ है इंद्रिय भोग करी और भल भल खाइमी हजम करी ये करी बेसी दिन बचीमी कि कृष्ण सेवा करी भगवान को सेवा करी तो एथेर किसी लाभ होगा जदि आम भगवान भक्तिमय सेवार लगे कृष्ण चेतनार कर्म करवा तो ऑटोमेटिक बहुत सुंदर भाव में आसान भाव में आम मन को कंट्रोल कर आम समस्ते जी भी आसिले जोड़िले आपण मैंने अनुभव करेंगे सतरे आम कौन आसक्त थे किए पियाज तो किए नशारे तो किए माछ मांसरे सब काड़े काड़े गला किए कराऊँ भगवान कहीं आम कथा शुणुचे कृष्ण कथा तो बस आप आसतु संगे जोड़ी जातु अन्य मानक भी ए आणतु खाली बसिक शुणु तो कृष्ण कथा शुणोतम स्वकथाम कृष्ण तो कृष्ण कथा को खाली शुणा तो कृष्ण करेंगे विधुनति श्रुतसताम आ भितर जो गंदगी जो आसक्ति रूपक रही ना महिला तो ये सफा करेंगे कृष्ण को काम से कि आमर कम है आसिक बसिक शुणा एतिक जी न करवा जन्म जन्म ये फसवा आ बहुत आसान लगे आराम से करें आप बस यहीटा जब आप विश्वास कर तो निजे बस आसतु साधु संगे बसती अन्य मानक भी नहीं कि आसतु तो ये जोड़ी दिंतु बस धीरे धीरे तो साधु संगे प्रभाव निश्चय पड़ो आ सुंदर आत्मा आम ये मन इंद्र को संयम कर भगवान जो उद्देश्य जो मो छुआ मैंने मो घर को फेरी आसतु आम निश्चय जापर ठीक अच्छे हरे कृष्ण समय हो जाइए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो रोचे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।